पाकिस्तान में 150 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी। अफगान तजारत बंद होने से बड़ा फायदा मिल गया, सीपेक भी पीछे रह गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कई रोज से तजारत बंद है और हत्ता कि अफगान तालिबान ने ताजरों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने का भी हुक्म दे दिया है। यानी पाकिस्तान को ये बताया जा रहा है कि हम आपके बगैर जी सकते हैं और इंडिया के साथ मिलकर अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। हत्ता कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान की सरहद भी नहीं मिलती और मजहब भी नहीं मिलता, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस तजारत को बंद करके वो तारीखी सरमायाकारी हासिल करना शुरू की जो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये रकम 150 अरब डॉलर के करीब है और ये सीपैक मंसूबे की मजमूई सरमायाकारी से भी कहीं ज़्यादा है। दरअसल ये दहशत गर्दी ख़त्म होने का फ़ायदा है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाली एक अफगान तजारत जान छुड़वा कर पाकिस्तान ने कैसे तारीखी मुआशी फ़ायदा हासिल कर लिया है। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदू कुश के दामन में बल खाती ये खारदार तारें सिर्फ दो मुल्कों को जुदा नहीं करती, बल्कि ये तारीख, सकाफत और मुआशरत की एक पेचीदा दास्तान सुनाती हैं। 2640 किलोमीटर तवील ड्यूरेंट लाइन, जिसे दुनिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के नाम से जानती है। सदियों से ये रास्ता वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान तजारती शाहरग रहा है, लेकिन आज ये तारीखी गुज़रगाह एक गैर यकीनी सूरत हाल और मुआशी तातुल का शिकार है। अफगानिस्तान, जो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, अपनी तजारत के लिए तारीखी तौर पर पाकिस्तान की बंदरगाहों का मोहताज रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों तक रसाई का वाहिद गेटवे है। आदादो शुमार बताते हैं कि कभी इन दो ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत का हुजूम 2.5 अरब डॉलर सालाना से तजावुज़ कर चुका था, लेकिन फिर सियासत जोग्राफिया पर हावी हो गई और तजारत बंद हो गई। मीडिया पर शोर जारी है कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन अगर हम जज्बाती नारों से हटकर कैलकुलेटर पर बात करें तो वजारत ख़जाना के आदादो शुमार खौफनाक हैं। पिछली 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने पाकिस्तान को तकरीबन 150 अरब डॉलर्स का बराह रास्त नुकसान पहुंचाया है और ये सीपैक की सरमायाकारी से भी ज़्यादा है। ये रकम पाकिस्तान के मौजूदा कुल बैरूनी कर्जों से भी ज़्यादा है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर ये 150 अरब डॉलर्स बारूद की नज़र होने के बजाय डैमों पर और इंडस्ट्री पर लगते तो आज पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2% पर नहीं बल्कि 7 से 8% सालाना पर खड़ी होती। लेकिन अब यहाँ अहम बात यह है कि अमन के ज़रिए पाकिस्तान इतनी ही सरमायाकारी हासिल कर रहा है। दरअसल अगर आज अमन हो जाए तो पाकिस्तान मुकम्मल बदल जाएगा। मुआशी मॉडल्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान से दहशत गर्दी मुकम्मल तौर पर यानी 100% ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर्स का इजाफी मुआशी फ़ायदा हो सकता है। आइए इसका सेक्टर वाइज अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो याद रखें इस वक्त पाकिस्तान में सालाना बमुश्किल 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी आती है। लेकिन अगर पाकिस्तान का सिक्योरिटी इंडेक्स सिर्फ वियतनाम जैसा हो जाए तो ये रकम बढ़कर 8 से 10 अरब डॉलर सालाना हो जाएगी। ये वो रकम है जो पाकिस्तान को IMF के चक्कर से आज़ाद करवा सकती है। इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान कुदरती हुस्न में दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल है। अमन होने की सूरत में अगर पाकिस्तान तुर्की के मॉडल का सिर्फ 20% भी हासिल कर ले तो सियाहत से 20 से 25 अरब डॉलर सालाना कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा मादनियात और ट्रांजिट बहुत अहम है। रेकोडेक जैसे मंसूबे और वस्ती एशिया की ट्रांजिट ट्रेड मिलकर पाकिस्तान को मजीद 10 से 15 अरब डॉलर्स दे सकते हैं। ये ख्याली बातें नहीं है, ये वो कैलकुलेटेड पोटेंशियल है जो बदअमनी की गर्द में दबा हुआ है। याद रखें पाकिस्तान में नायाब मादनियात की मौजूदगी अमेरिका और चीन को अपने हिसार में ला चुकी है और दोनों मुल्क पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर तक सरमायाकारी करना चाहते हैं और यूं ये सारी सरमायाकारी 150 अरब डॉलर से ज़ायद पहुंच सकती है। याद रखें माहिरीन और बैनुल-अक़वामी इदारों के तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे तकरीबन 6 ट्रिलियन यानी 6000 अरब डॉलर मालियत के मादनी ज़खायर दफन हैं। ये रकम पाकिस्तान की मौजूदा GDP से 20 गुना ज़्यादा है। अब अमन वो पहली सीढ़ी है जो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकती है। जनूबी कोरिया और सिंगापुर की तरक्की का राज 3 चीज़ों में था: मुसलसल 7% GDP ग्रोथ, बरामदात में इजाफा और सरमायाकारी। और यही राज पाकिस्तान की तरक्की में छुपा है। आलमी स्टडीज़ के मुताबिक पुरअमन माहौल में पाकिस्तान की पोटेंशियल ग्रोथ 6 से 7% है। यानी अगर अमन हो तो पाकिस्तान हर 10 साल में अपनी मईशत का हुजूम दुगना कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि रियासत अपने वसाइल का रुख दिफा से मोड़कर तालीम और नौजवानों की तरफ कर दे। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी है। अगर इन्हें हुनर दिया जाए तो ये बोझ नहीं बल्कि मईशत का इंजन बन जाएंगे। यहाँ लोग ये सवाल भी करते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अमन ना हो तो क्या पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई ख़त्म हो जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एक प्लान B मौजूद है।
یاد رکھیں جون 2023 میں پاکستان نے کامیابی سے QTTA روٹ کا تجربہ کیا۔ پاکستانی ٹرکوں نے افغانستان کو بائی پاس کیا اور چین سنجیانگ کے راستے کرغزستان اور قازقستان تک سامان پہنچایا۔ یہ راستہ 3500 کلومیٹر طویل ضرور ہے مگر 100% محفوظ ہے، نہ کوئی بھٹا نہ لوٹ مار۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کابل کا دروازہ بند بھی ہو تو شاہراہ ریشم کا دروازہ کھلا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کو نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس تجارتی تعطل کا سب سے بھیانک پہلو انسانی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بارڈر کی بندش پاکستان کے لیے مالی نقصان ہے، لیکن افغانستان کے لیے یہ مسئلہ معاشی بقا کا ہے۔ افغان حکومت کی 60% آمدنی بارڈر ٹیکس سے آتی ہے، جو بندش کے دوران ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں اشیاء خوردنی کی قیمتیں 50% تک بڑھ جاتی ہیں۔ افغان کسانوں کے کروڑوں ڈالرز کے تازہ پھل ٹرکوں میں گل جاتے ہیں۔ پاکستان بڑا ملک ہے، جھٹکا برداشت کر لیتا ہے، لیکن افغانستان کی نازک معیشت کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے۔ اب چونکہ پاکستان کا زمینی راستہ یعنی واگا سے ترخم بند یا محدود ہو جاتا ہے، تو افغانستان کو انڈیا سے تجارت کرنے کے لیے ایران روٹ یعنی چابہار بندرگاہ یا فضائی کوریڈور استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے راستے یعنی واگا سے کابل ایک کنٹینر کا کرایہ $1500 سے $1800 ہے اور وقت 5 سے 7 دن لگتا ہے۔ اس کے برعکس انڈیا سے ایران یعنی چابہار بندرگاہ کے راستے کابل پہنچنے میں لاگت $3500 تک پہنچ جاتی ہے اور وقت 25 سے 35 دن لگتا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنی روزمرہ کی خوراک اتنے مہنگے اور طویل راستے سے نہیں منگوا سکتا، لہٰذا انڈیا متبادل تو ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ نتیجہ حتمی ہے، دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کی معاشی بقا کا واحد ریاضیاتی فارمولہ ہے۔ اعداد و شمار چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں، سمت کی کمی ہے۔ عالمی معیشت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ سرمایہ ہمیشہ وہاں کا رخ کرتا ہے جہاں منافع زیادہ اور خطرہ کم ہو۔ پاکستان 24 کروڑ عوام، اہم ترین تصویری محل وقوع اور دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی کے ساتھ سرمایہ کاروں کے لیے بلا شبہ ایک سونے کی کان کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف امن قائم کرنے سے پاکستان اگلے 5 سے 7 سالوں میں تقریباً 70 سے 80 ارب ڈالرز کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے کی ٹھوس صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے وعدے کر چکے ہیں، جیسا کہ ارامکو کی جانب سے گوادر میں آئل ریفائنری اور بلوچستان میں ریکوڈک جیسے میگا پروجیکٹس میں سعودی عرب اگلے 5 سالوں میں تقریباً 25 ارب ڈالرز تک سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کی دلچسپی لاجسٹکس، بندرگاہوں اور ٹیلی کام کے شعبے میں ہے۔ قطر پاکستان کے بڑے ہوائی اڈوں کے انتظام سمیت 5 اسٹار ہوٹلز کی چین میں 3 سے 5 ارب ڈالر لگا سکتا ہے۔ یوں صرف خلیجی ممالک سے ہی مجموعی طور پر 50 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اسی طرح سی پیک کے دوسرے مرحلے میں چین اپنی لیبر انٹینسو انڈسٹری یعنی کپڑے، جوتے اور کھلونے بنانے والی فیکٹریاں ویتنام کی طرح پاکستان منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ صنعتی منتقلی پاکستان میں 10 سے 15 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری لا سکتی ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کی فراہمی کی صورت میں ہوگا۔ ناظرین، صرف امن آنے سے پاکستان بدل سکتا ہے، اور آپ اس کے نتیجہ میں آنے والی سرمایہ کاری، پاکستان کے ختم ہونے قرض کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔